عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. La vidéo تاع اليوم on va parler un petit peu de la toux. نعرفوا بلي la toux هذه c'est pas une maladie. هذه اسمها la toux, c'est des symptômes اللي يجيونا أعراض يجيونا من quelques maladies. Par exemple, كما نقولوا حنايا اللي تكون تنجم تجي من une infection, تنجم تجي من une crise d'asthme, تنجم تكون une insuffisance cardiaque. Alors, la toux هذه en gros c'est pas une maladie, c'est des symptômes. La toux عندها deux types, كاين deux types de toux. كاين la toux sèche ou كاين la toux grasse. Bon, la toux grasse هي généralement quand elle dépasse les 15 jours, il se met une toux chronique. Voilà. باش نعرفوا حنايا qu'est-ce qu'on peut donner pour la toux sèche. يسمى نعرفوا quelques sirops اللي نجمو نمدوهم en cas d'une toux sèche. En même temps, نزيدو نعرفوا les sirops qu'on peut donner quand il s'agit d'une toux grasse. Voilà. Alors, pour commencer, on va commencer par la toux sèche. La toux sèche, il y a, كما نقولوا سعلة اللي تكون ناشفة. Bon, la toux sèche, il y a les premiers temps تاعنا, les 3 premiers jours تاعها, toujours كي تبدا, alors تبدا شغل جديدة, alors نولي كي إنسان يسعل, شغل لاكاج توغاسيك تاعو تولي توجع فيه. يولي يحس بالسطر هنا يسعل يخرجها يبدا يسعل ديفيسيلمون ينظر. Il va avoir un peu de douleur au niveau de la cage thoracique. Bon, واش من اللي سيرو اللي نجمو نمدوهم en cas de toux sèche هما يعيطوا لهم les antitussifs كيما نقولوا حنايا les sirops codéinés ولا les sirops opiacés ولا ينجموا يكونوا des sirops antihistaminiques en même temps. Voilà. على كل حال bon باش نعرفوا quelques produits من هادو les sirops pour la toux sèche كيما نقولوا كاين le Humex pour la toux sèche, كاين le néocodion, كاين le biocalyptol, كاين aussi le noscapine. هذوما كامل نجمو نمدوهم en cas de toux sèche. Bon, concernant la toux grasse هذه يسمى c'est كيما يقولوا عندها des sirops aussi اللي نجمو نعرفوهم كيما باغ اكزومبل نقولوا لو ريناسيول اللي هو لا تيسي تاعو الكاربوسيستين, كاين لو بيسولفون اللي هو لو بروميكسين, كاين لو ميكسول اللي هو لومبروكسول, كاين لونكوفلويد اللي كان à l'époque il avait un nom commercial هو le pulmofluide تاع كيما يقولوا c'est un nom commercial, c'est un ancien nom commercial اللي هو le pulmofluide. On sait au nom aussi de mycolyse qui existait pour enfants ou existait pour adultes. Voilà. Les toux, c'est pour les toux grasses. Bon, كاين ثانيك دي سيرو اللي هما à base de plantes كيما نجمو نعرفوهم ثانيك كاين لو زيكوف, كاين لو بروسبون, كاين لو برونكونيت. هادو كامل سي دي سيرو ثانيك à base de plantes.